أبناء التلاميذ، نرحب بكم. إن شاء الله أول حاجة تكونوا بصحة وعافية، وش نحاولوا إن شاء الله الجمعة دي نستغلوا الحجر الصحي باش نعملوا مراجعة الإرسي والإيران، وفي نفس الوقت نخدموا الأوسيلاسيون إلكتريك ليبر. دونك هذاك علاش باش نبدو تويكا الكوريكسيون دو لا سيري دو ريفيزيون نيميرو 1 اللي فيها دي زيكزارسيس تيب نتاع باك. يبدو ديجا RC يوفى اوسيلاسيون إلكتريك ليبر، يبدا RL يوفى اوسيلاسيون باش نحاولو نخدموهم، ومن بعد نتعدو للسيري نيميرو 2 ان شاء الله نهار اخر. فيها اكثر خدمة دونك، على الاقل اوموان تاخدو فكرة كيفاش نخدم. داكوردو. ليكزارسيس 1 دونك شو يقول؟ دونك un groupe d'élèves parvient à extraire d'un poste de télévision usagé un condensateur et une bobine et décide lors d'une séance de travaux pratiques de déterminer les grandeurs caractéristiques de ces deux dipôles. Pour ce faire, les élèves procèdent comme suit. Grand 1, détermination de L et petit r. Pour déterminer les valeurs de l'inductance L et de l'adductance petit r de la bobine, les élèves réalisent le circuit de la figure 2. Ce circuit comporte monté en série la bobine, un condensateur ou bien un conducteur ohmique de résistance grand R 48 ohms, un générateur de tension idéale de FME, un interrupteur K. À l'instant de date t égale à 0, les élèves ferment l'interrupteur K et à l'aide d'un oscilloscope à mémoire, ils suivent l'évolution au cours du temps de la tension UR de T aux bornes du conducteur ohmique et la tension U de T aux bornes du générateur. Les courbes C1 et C2 obtenues sont représentées sur la figure 3. Donc voilà les courbes C1 et C2. Et on trace ensuite la tangente delta à la courbe C2 au point d'abscisse 0. Premièrement, petit a, identifie parmi C1 et C2 celle qui représente ou bien qui correspond à UR de T. Donc la réponse, premièrement, petit a, à T est égal à 0, I égale à 0, donc UR égale à 0, d'où la courbe C2 correspond à UR de T. Ou bien, il y a une deuxième méthode, quel que soit T, EG égale à E égale à une constante. Donc, la courbe C1 représente EG et la courbe C2 représente UR de T. Petit b, en exploitant la courbe traduisant l'évolution de la tension R de T, l'un des élèves affirme que le courant ne s'établit dans le circuit qu'après un certain retard. B1 justifie pourquoi, à partir de l'évolution de la tension UR de T, l'élève a pu déduire celle de l'intensité I de T. La réponse, d'après la loi d'Ohm, UR de T égale grand R I de T, donc UR de T et de T possèdent la même allure. B2, préciser le phénomène physique responsable du retard de l'établissement du courant dans le circuit. La réponse, c'est le phénomène d'auto-induction. Ouais. Deuxièmement, en exploitant les courbes C1 et C2 de la figure 3, déterminer la valeur de la FME du générateur, la valeur de E0 aux bornes du conducteur ohmique en régime permanent. Donc, d'après la courbe C1, E égale à 6 volts, E0 égale 4,8 volts et taux égale à 1 milliseconde. Troisièmement, petit a, montrer que la résistance petit r de la bobine s'exprime par petit r égale grand R facteur E divisé par E0 moins 1. Puis calculer sa valeur. La réponse,
quel que soit t, UR de t plus UB de t égale à E, signifie que grand R I de t plus L la dérivée de I par rapport au temps plus R I de t égale à E. D'où R total fois I de t plus R la dérivée de I par rapport au temps est égal à E. En régime permanent, I égale à I0 égale à une non constante, signifie que la dérivée de I par rapport au temps égale à 0, d'où R total fois I0 égale à E. Or, d'après la loi d'Ohm, I0 est égal à U0 sur grand R, alors grand R plus petit r sur grand R fois U0 égale à E, d'où R total égale grand R fois E sur E0, d'où petit r égale grand R E sur E0 moins grand R, puis on met R en facteur, on obtient petit r égale grand R facteur de E sur E0 moins 1, comme application numérique, petit r égale à 12 ohms. La question suivante, en petit b, on déduire la valeur de l'inductance L. On a taux égale à L sur grand R plus petit r, signifie que L égale grand R plus petit r facteur de taux. Comme application numérique, donne L égale à 0,06 Henri. Grand 2, détermination de la capacité C. Pour déterminer la valeur de la capacité C du condensateur, les élèves chargent ce dernier à l'aide du générateur de tension idéal, de FME, puis un instant pris comme origine du temps, il enregistre à l'aide d'un dispositif approprié l'évolution temporelle de la tension UC2T aux bornes du condensateur lors de sa décharge dans la bobine précédemment étudiée. La courbe enregistrée est représentée par la figure 4. Premièrement, donner un schéma de montage réalisé par les élèves. Donc la réponse, voilà donc le schéma de montage. Il est constitué par un générateur de tension, un commutateur à deux positions, le condensateur et la bobine. Si je ferme K en position 1, donc phénomène de charge du condensateur. Si on bascule K en position 2, c'est la décharge du condensateur à travers la bobine. Deuxièmement, nommer le régime des oscillations obtenu dans la figure 4. Donc la réponse, c'est un régime pseudo-périodique. Troisièmement, petit a, déterminer graphiquement la valeur de la pseudo-période t. Donc vous connaissez que la pseudo-période t est l'intervalle de temps séparant deux valeurs maximales ou minimales successives. D'après la figure 4, l'intervalle séparant deux maximums, ce qui est par exemple le premier maximum et le deuxième, donc est égal à 2 millisecondes. Voilà, donc t égale à 2 millisecondes. Petit b, en admettant que la pseudo-période est égale à la période propre t0 de l'oscillateur, détermine la valeur de c. Donc نعرفوا نحن الأولاد كي يبدا circuit RLC libre، donc نحكوا على البسودو-période. كي يبدا ديبول LC نحكوا على البريود propre. Généralement, donc la pseudo-période est toujours inférieure à la période propre, la pseudo-période est toujours supérieure à la période propre T0. Mais lorsque les oscillations sont faiblement amorties, c'est-à-dire la résistance est faible, en admettant que la pseudo-période est égale à T0. وهذيك ما تاخذوها إلا ما نحن نقول لكم عليها. Sinon ما مش متساوي. La question déterminée C. Donc on a t égale à t0. ونعرفوا نحن في الكور نتاعنا في l'oscillation libre non amortie, la période propre a pour expression 2 pi racine de LC. Donc نعوضوا نحن t0 2 pi racine de LC، نلقاو t égale 2 pi racine de LC، ونحن نحب نلوجوا على الكاباسيتي وهي تحت راسين. دونك نهزو au carré، تولي t au carré est égal 4 pi au carré LC، d'où c est égal t au carré sur 4 pi de L. Comme application numérique, nous donne 1,7 à peu près 10 à la puissance moins 6 farad. Donc les courbes de la figure 5 traduisant l'évolution au cours du temps de l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur et de l'énergie magnétique emmagasinée par la bobine et l'énergie totale emmagasinée par l'oscillateur électrique. L'origine du temps étant la même,
pour toutes les courbes des figures 4 et 5. Voilà en principe les courbes. On a tracé les courbes, donc voilà, donc l'énergie totale, elle va diminuer. Donc, nous allons faire l'identification de courbes. Donc, petit a, donner l'expression de l'énergie électrostatique en fonction de C et E0, ainsi que celle de l'énergie magnétique en fonction de L et de l'intensité I de courant traversant le circuit. Voilà, on a déjà قريناها في الكوندنساتور l'énergie électrostatique EC N 2 C fois EC au carré qui connaît le bobine, donc on a établi l'expression de l'énergie magnétique liée N demi de L I au carré. Puis B identifie les trois courbes de la figure 5 en justifiant que l'identification de la courbe traduisant l'évolution de l'énergie totale. Donc, le condensateur est initialement chargé, donc AT est égal à 0, UC de T est maximal, et par la suite, l'énergie électrostatique est maximale, ce qui correspond à la courbe 3. La courbe 2, اللي هي تبدأ مثل من 0, كي تبدأ نعرفوا أنها كي تبدأ الأوسي ماكسيمال إي إيجال 0. دونك الإنرجي مغناطيسية تبدأ من 0, دونك سو كي كوريسبون على كورب 2. الكورب الثالثة بالطبيعة بار إليميناسيون باش تطلع الكورب تاع الإنرجي توتال. Donc la question c'est préciser la cause de la décroissance de l'énergie totale de l'oscillateur. Ok, déjà نشوفوا نحن الأولاد اللي تبدا من الماكسيموم هي الانرجي électrostatique, اللي تبدا من الزيرو اون بوينتي الانرجي مagnétique. التوتال هي السوم على ديكروا او كور دو طون. دونك شكون متسبب في الديكرواسونس؟ هي الانرجي بيردي اون شالور انا باري في جول. فوالا المتسبب في الديمينيسيون دونك دو الانرجي هي لا بير دينرجي باري في جول معناها دون لا ريزيستونس دو سيركوي. خاطر عندنا البوبين عندها ريزيستونس وثم كرونتير نتاع ريزيستور، هذوك الكل يديسيبو الانرجي باري في جول. نقولوا ان السيركوي هنا في الحاله هذيا سي ان سيركوي نون كونسرفاتيف، خاطر قاعد يخسر في الانرجي نتاعو. المتسبب في الديمينيسيون هي ار توتال، داكوردو. نقولوا نحن نون كونسرفاتيف او بيان نجمو نعوضوها بكلمه سيركوي ديسيباتيف. ديسيباتيف معناها il dissipe l'énergie par effet joule. بوتي دي دونك كاستيون هذه ديما موجوده رسميا الاولاد بريسك معناها في الاوسيلاسيون ليبر امورتي، معناها الدرس هذايا معناها بريسك دي كاستيون تاع واضحين. ديما في الاخر يخدموها بالانرجي بيردي او بيان ديسيبي بار في جو، ويعطيك انترفال دو طون. باغ اكزومبل هنا قال لنا بوندون لي 4 بريميير بسودو ملي 4 بريمير ملي سكوند. ديجا نشوفو نحن حسب الكود نتاعنا هذه زيرو وهذه 4 هكا ولا ملي سكوند، داكوردو. معناها بريسك عندنا دو بسودو بيريود نشوفوها هنا. هذه البسودو بيريود الاولى اللي هي 2 période deuxième pseudo-période, maintenant entre 0 et 2 pseudo-périodes, 2t. D'accord. Voilà, كتشوفوا نحن الكورب الثانية الأولاد. عندنا l'énergie totale AT est égale à 0 égale 30 42 10 à la puissance moins 4 joules. هذه l'énergie initiale AT est égale à 0. وعلى la date T est égale 4 millisecondes. L'énergie totale donc est égale à 13,66 10 moins 4 joules. الفارق ما بيناتهم أنا الإنرجي إنيسيال والإنرجي AT est égal 4 millisecondes. هذيك هي الإنرجي بيردي sous forme de chaleur. Donc الفارق ما بيناتهم donne donc l'énergie dissipée EJ donc noté égale à E AT est égal à 0 moins E AT est égal à 4 millisecondes. هذيك مش T بدلوها millisecondes. Donc tout calcul donne E et J, l'énergie dissipée par effet joule, égale 30,42 moins 13,66, le tout à 10 à la puissance moins 6, égale à 16,76, 10 à la puissance moins 6 joules. أنا ديما الأولاد كيطلبوا منا الإنرجي ديسيبي بار في جول، ديما تاخذوا الإنرجي الكبيرة ونحي منها الإنرجي الصغيرة، معناها المهم قداش نقصت. لو يقول لي مثال يطلب مني لا فارياسيون دو الإنرجي، الفارياسيون هي ديمينيسيون بطبيعتها، دونك الفارياسيون لازم تكون نيجاتيف، دونك ناخذ وقتها الانرجي
AT est égal 4 millisecondes. ونحي منها l'énergie AT est égal 0. نبداو l'exercice numéro 2. On dispose au laboratoire de physique du matériel suivant: un générateur basse fréquence GBF, un générateur idéal de tension de FME égale à 6 volts, un conducteur ohmique de résistance grand R 48 ohms, deux interrupteurs K1 et K2, déjà je vois un schéma, deux ampères A1 et A2, d'accord, donc deux ampères, un oscilloscope à mémoire numérique et des fils de connexion. Et on dispose aussi de deux dipoles D1 et D2. L'un est un condensateur de capacité C et l'autre est une bobine d'inductance L et de résistance petit r. فوالا نشوفو نحنا الشيما نتاع السيركوي، هذا السيركوي ياخدو بالكم منو قاعدين يجي. نحنا قبل المؤلفين ناخدو شارج واحد وديشارج واحد، تو هما باش يسكرو لي دوز في نفس الوقت. باهي دونك grand 1 pour identifier les deux dipôles et déterminer leur grandeur caractéristique, on réalise avec le montage de la figure 2 les trois expériences suivantes. Donc, expérience 1, circuit en régime permanent. On a les interrupteurs. On a le circuit, le régime permanent. On a K1 et K2 sont fermés. Lorsque le régime permanent s'établit dans le circuit, chaque ampèremètre indique la valeur I égale à 0,1 A. La question: en exploitant les résultats de cette expérience, justifie que D1 est le condensateur. Donc, لو نرجعوا لأولاد للسيركوي متاعنا. Si je ferme K1 et K2, نلاحظوا أن les ampères indiquent la même intensité. Donc, le courant يخرج من البلوس متاع الجينيراتور يعمل un tour complet وقت اللي يوصل لك البوان B. donc شنلقوا en principe courant A وثم courant I2 يتعدل في D2 mesuré par 7 ampères وثم courant en principe بالمنطق يتعدل في D1 كي يتجمعوا في البوان D يخرج courant آخر. لكن نلاحظوا أن l'ampèremètre A1 و A2 les deux ampèremètres اللي هما identiques indiquent la même intensité. اش معناها؟ معناها الكورون اللي يتعدل في D2 هو بيدو اللي يخرج منه D، ونحن نعرفوا I1 plus I2 égale I، هكا ولا؟ يا جينيراتور. في الريجيم بيرمانون مادام عندنا نفس l'intensité signifie que le courant qui traverse la branche BD qui traverse le dipôle D1 est nul. وهذه نعرفوها الأولاد خاصية متاع condensateur. En régime permanent, il se comporte comme un interrupteur ouvert. Il ne laisse passer aucun courant. Donc voilà la réponse. En régime permanent, les deux ampères indiquent la même intensité. Alors l'intensité du courant traversant la branche BD est nulle. Donc le dipôle D1 est le condensateur. Deuxième question, montrer que la résistance de la bobine s'exprime par petit r égale à E sur I moins grand R, puis calculer sa valeur. بالنسبة باش نبداو توا l'expérience 2, charge du condensateur à travers le conducteur ohmique. K1 et K2 sont ouverts et le condensateur initialement déchargé. Un instant pris comme origine du temps, on ferme K1 et à l'aide d'un oscilloscope à mémoire numérique, on visualise l'évolution au cours du temps de tension aux bornes du D1. Une portion de la courbe enregistrée est représentée sur la figure 3. Bon. La tension aux bornes du dipôle D1 est à tout instant donné par UBD de t égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur 3 autour de la constante positive non nulle. Donc هذيك السولوسيون تاع ليكواسيون ديفيرونسيال مثل اف سي دو تي. احنا موالفين قبل ديما نصوروا الكور حتىش نوصلوا لريجيم كذا، لكن احنا لهنا صورنا لكم الكور تبدا من الزيرو اكسبونسيال كرواسون مي ما صورناش ريجيم بيرمانون باش نشوفوا نحنا فاك الدات هذيك 0.25 ملي سكوند. Est-ce que le condensateur est totalement chargé ou bien non? Ok, donc première question, nommer taux et donner son expression. نعرف نحن taux هي constante de temps du dipôle RC والexpression نتاعها نعرفوها taux égale à R fois C. D'accord? Donc deuxièmement, en exploitant la courbe de la figure 3,
dire en le justifiant si à l'instant t égale à 0,25 millisecondes, le condenseur est totalement chargé ou bien non. Et la question B détermine la valeur de taux et on déduit la valeur de C. كي نشوف الكورب نتاعنا هنا à la date t égale à 0,25 millisecondes, la valeur de UBD اللي هي EC inférieure à 6 هو E. Donc le régime permanent n'est pas atteint et par la suite le condenseur n'est pas totalement chargé. باش نلوجو نحنا constant de taux. Donc déjà on a tracé la tangente à l'origine à la courbe de UB de T. D'accord, tangente à l'origine. On va le point d'intersection avec de cette tangente bien sûr avec la droite ou bien l'asymptote horizontale d'équation UBD égale à 6. On a un point qui a une projection orthogonale sur l'axe des abscisses nous donne en principe 0,1 millisecondes. Voilà, donc déjà, donc premièrement, taux, c'est ma constante de temps dipôle RC, son expression taux égale à R fois C. Deuxièmement, petit a, باش نبينو est-ce que le condenseur est totalement chargé ou bien non. Donc, نشوفو AT est égal à 0, la valeur de EBD inférieure à E égale 6 volts. Donc, le condenseur E n'est pas totalement chargé. هذا كيف التو ديجا وريت لك كيفاش تجي 0,1 مليسكوند ومن التو نجم نديدوي سي اللي هي تو sur R, donc 2,1 microfarad. Voilà. Maintenant, pour l'expérience 3, on va étudier la décharge du condensateur à travers la bobine. Donc, K1 et K2, K1 est fermé, K2 est ouvert. À un instant plus comme origine du temps, on ouvre K1 et ferme K2. L'oscilloscope branché au bord du dipôle D1 enregistre la courbe représentée sur la feuille 3. Premièrement, nommer le régime des oscillations obtenues. En principe, quand je fais le graphe interne, la tension UC de T donc, prend alternativement des valeurs positives puis négatives, donc elle oscille. Le régime correspondant est pseudo-périodique. Deuxièmement, déterminer la valeur de la pseudo-périodicité des oscillations électriques enregistrées. On a comme intervalle de temps entre 3 maximums successifs. ونعرفوا نحن ما بين الماكس الاولاني والماكس اللي بعده ديريكت هذيك بسودو بيريود وما بين الثاني والثالث بسودو بيريود معناها الانترفال هذايا 12 ملي سكوند ويولي دو بسودو بيريود كل مع بعض معناها 2 تي يعني 2 بسودو بيريود هو 12 معناها دونك البسودو بيريود هي تولي 6 ملي سكوند. وكيف الكاستيون 3 نفس اللي بتتعاود بريسكي بيد اون ادميتون كو لا بسودو بيريود est égale à la période propre du circuit, détermine la valeur de l'inductance L de la bobine. Voilà, comme on a fait la question, fait régime ou pseudo-périodique, déjà la correction. Deuxièmement, je vais vous faire un intervalle de t 12 millisecondes, donc t égale 6 millisecondes. En admettant que t égale à t0, t0 comme on a dit, flex 1, il y a la signe de LC. Je vais vous faire l'inductance. Donc, العادة باش نحي راسين au carré من جهتين تولي t au carré 4pi 2LC, d'où L égale 0,43 Henri. Donc, كالعادة كاتريامون ديما الكاستيون الاخرانيين يخدموها بالانرجي توتال ا 2 انستون ويحب الهدف نتاعنا باش يحسب الانرجي ديسيبي بار اف جول. دونك هنا قال لنا اون ديزيني بار 1 et 2 les valeurs respectives de l'énergie emmagasinée donc dans le circuit اللي هي يسموها نحن énergie totale ou bien نسموها énergie électromagnétique. ونحبوا نحسبوها نحن هو déjà ال 1 و ال 2 قال لك respectivement aux instants t1 égale à 0 et t2 égale à 12 millisecondes. Donc la première question, petit a, montrer que E2 sur E1 égale à 0,69. On va faire le petit b, on déduit que l'énergie électromagnétique diminue au cours de temps et indiquer en troisième petit c la cause de cette diminution. شفتوا الأولاد هنا لابروش تبدلت نحن مولفين قبل باش نبينوا الانرجي ديميني بالديريفي في الكور شفناه هذيك كلاسيك ديريفي نتاع الانرجي توتال بارابور طون نلقاوها ديفيرون دي زيرو دونك السيستم ني با كونسيرفاتيف كي نحبوا نبينوها ديميني او كور دو طون دونك نشوف السين نتاع ديريفي اللي نحن اللي جاي لقيناه نيجاتيف دونك الانرجي ديميني. الميثود الثانيه هي نجموا نحسبوا الانرجي توتال ا دو انستون ديفيرون
ونشوفوا دونك الانرجي في اكثر وقت معناها في تي 2 كيبدا تي 2 اكبر من تي 1 نلقوا الانرجي في الدات تي 2 اقل من الانرجي في الدات تي 1 دونك نعملوا كومباريزون دونك نجم نديدوي ان الانرجي ديكروا او كور دو طون هنا ثم ابروش اخر عطانا دوز انرجي ا دوز انستون ديفيرون باش نحسبوا الرابور نتاعها معناها كي يقول لك مونتري كو من غير معناها 0.69 هذيك باش نديدوها في الاخر معناها بالسامبليفيكاسيون دي زيكسبرسيون في الاخر نعمل ابليكاسيون نيميريك داكوردو معناها مش نحسب او 1 وحد او 2 وحد من غير ما نحسبها نحط ليكسبرسيون تاع او 1 ليكسبرسيون تاع او 2 ومن بعد كي نعملو رابور ثم دي سامبليفيكاسيون صافا الرابور هذايا كان تلاحظوه 0.69 دونك نجم نديدويه اسكو لينيرجي ديميني او بيان اوغمونت فوالا quatrième petit a à la date t égale à 0 UBD est maximal هذا نلاحظوا نحن نبدا نحسب الجرافيك نتاعنا تي ايتيكال دونك يو بي دي اللي هي يو سي ماكسيمال مادام اليو سي ماكسيمال دونك الاي اللي هو سي لا ديريفي دو يو سي بارابور او طون يكون نول خاطر علاش خاطر ديريفي هو لابون لا طونجونت وهنا مادام سي ان ماكسيموم دونك لا طونجونت هوريزونتال دونك سا بون ايكال ا زيرو ونفس الشيء في تي ايكال 12 تي 2 اليو سي ماكسيمال دونك اي ايكال ا زيرو أنا في الدات الأولانية في الزيرو الأو سي ماكسيمال إي إيكال زيرو مادام إي زيرو دونك المانيتيك زيرو تولي أو توتال هي كلها إلكتروستاتيك صافا نفس الشيء في تي إيكال 12 ملي سكوند فوالا الكلام اللي قلناه الأولاد تي تيكال دونك أو بي دي إي ماكسيمال سينيفي كو إي إيكال زيرو مادام الإي زيرو دونك المانيتيك تولي زيرو دونك الأو توتال في الدات تي 1 أو 1 هذيك تساوي أو إلكتروستاتيك تي تيكال زيرو اللي هي 1 دومي دو سي فوا أو سي أو كاري ومن بعد نمشوا تي إيكال دونك t égale à 2t بنفس الطريقة كيف الاو بي ماكسيمال معناها كي نقولوا نحن 2t الأولاد ناخذوا بها 12 ملي سكوند دونك الاو بي دي ماكسيمال نفس الشيء مادام الاو بي دي ماكسيمال دونك الاي يكون نول دونك المagnétique زيرو دونك الانرجي او 2 تولي 1 دومي سي او بي دي على دات 2t au carré كي نعملوا رابور او 2 على او 1 كل 1 دومي 2 سي سي سامبليفيكاسيون تولي او بي دي او كاري على دات 2t على او بي دي او كاري تي تيكال على زيرو ونمشوا للكورب نقروا واحدة 5 واحدة 6 او كاري تولي 25 سور 6 خاطر في اللصة هنا الأولاد الاو بي دي هي 6 في 2t 5 او كاري تولي 25 وهذه هي 6 او كاري 36 كي نعملوا رابور جبنا 0.69 كي نلاحظوا الرابور هذا واش أقل من 1 دونك الاو 2 أقل من او 1 ونحن تي 2 هي أكبر من تي 1 دونك والاو 2 أقل من 1 دونك لينيرجي ديميني او كور دو طون اوكي دونك هذه ميثود أخرى كيفاش نبينوا بها أن لينيرجي ديكروا أو كور دو طون كالعادة آخر كيستيون شكون متسبب في الديمينيسيون هذه بالطبيعة هي لينيرجي perdue par effet joule dans la résistance totale du circuit. أنا peut-être exercice 3 on dispose donc au laboratoire d'une bobine d'inductance L des hospitaliers et d'un dipôle D dont les valeurs des grandeurs caractéristiques indiquées par le constructeur sont grattées. Madame Khabina. Afin de retrouver les valeurs de ces grandeurs, on demande à un groupe d'élèves de réaliser les expériences suivantes 1 et 2. Expérience 1. Le groupe d'élèves réalise le montage de la figure 4. باش متكون الولاد générateur de tension idéal de FME égale à 9 volts. La bobine B et un conducteur ohmique de distance grand R égale 50 ohms et un interrupteur K. Un oscilloscope à mémoire permet d'enregistrer sur la voie X la tension UR de T aux bornes du conducteur ohmique et sur la voie Y la tension U de T aux bornes du générateur. À T est égal à 0, on ferme K. Les courbes donnant l'évolution au cours du temps, donc des tensions électriques UR et U sont représentées par la figure 5. Première question. Justifie que la courbe C1 de la figure 5 correspond à UR de T. Ça va? Donc هذه هي الأولاد C1 الكود مش واضحة بالكدا هذه en principe C2 وسهل هذه اللي جا تعودنا عليها برشا. Donc quel que soit T EG égale à E égale à constante خاطر générateur idéal tension de tension idéale donc الكود هذيك C2 هي ال EG
par élimination سي ان هي واحد او بيان نستعمل كونديسيون دونك انيسيال. علاش؟ خاطر نحنا ا تي ايت ايكال زيرو دونك اي ايكال زيرو دونك يو ار ايكال زيرو والتبدا بزيرو هي سي ان. دونك فوالا ريبونس. نقول لك جاوبت ريزون تاع عملت ريزونمون تاعي على اليو ار دو تي ا تي ايكال زيرو تو استعملت لك او جي اللي هي او كونستون دونك سي دو هي او جي بار élimination دونك سي ان en principe u r de t. Donc, deuxième question, montrer que l'équation différentielle qui régit l'évolution du R de t au bord de grandeur omique s'écrit sous la forme caractère. On a déjà تعودنا عليها الأولاد. Donc, on voit le cours. Donc, déjà أول حاجة ننسيست عليها هي الشيما متاع السيركوي فيرمي يكون فيه ال I indiqué وفيه لي طونسيون فليشي بوي جابليك لوا دي ماي تخدمو بالإي ومن بعد تعوض الإي ب ار سور ار en appliquant la loi donc d'Ohm. Déjà, l'oled, voilà, donc schéma تاع circuit fermé fléché les tensions indiqué le sens des I loi des mailles تخدم بالإي عادي معناها دونك. ومن بعد آخر إيتاب دونك تعوض هنا الإي ب ار سور ار en appliquant loi d'Ohm في الآخر ديدوي l'équation différentielle نتاعك. ثم كونستانت هو سماها تو دونك ديجا ان سور تو هي اللي هي ار توتال على ال هذيك سواء افيك تو هي ال على ار توتال. داكوردو. Troisièmement, l'équation différentielle précédente admet comme solution UR égale à UR max facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux, où UR max c'est la valeur de UR en régime permanent. Donc, nous avons في cours maximal, ثم شكون يسمى U0, ثم شكون يسمى UP. La question هي exprimer UR0 en fonction de grand R, petit r et E. Déjà, نحن مادام عطانا السولوسيون يلزم نخدموا بها. نمشي ناخذ السولوسيون ونعوضها في l'équation différentielle. معناها عبارة نحن باش نعملو فيريفيكاسيون. فوالا كنعوض في ليكواسيون ديفيرونسيال تو كالكول فيه اللي شفناها برشا مرات الأولاد نلقاو يو ار ماكس هي ار فوا او على ار توتال. أنا ماشي غريب عليكم وهذيك ديجا حتى قبل نحنا نجمو كما عطاناش السوليسيون نجمو نديروها دابري ليكواسيون دي donc différentielle. Donc quatrièmement, en exploitant les courbes C1 et C2 de la figure 5, montrer que petit r égale à 10 ohms. Donc en principe لهنا واش نستعملو الفالور تاع اليو ار ماكس اللي هي 7 فولت. ديجا حكينا عليهم في الكور معناها نستعملوهم برشا سيرتو لي فالور نتاع اليو ار واليو بي والاي والطو في الريجيم بيرمانون ونجمو نلقاو حتى دي رولس ما بيناتهم. دونك لهنا يو ار ماكس الوحيد اللي عندي الطو ما حكاش عليها دونك مازال وقتها دونك هي ار فوا او على ار توتال ومن غاديك نديدوي بيتي تير دونك شفناها ديجا هذه الكل في الكور كا ابليكاسيون هذيك نوضون دي ام. انا ديما في الديبول ار الاولاد كي يقول لك كالكولي ار ولا كذا خموا في الاي ار ماكس اللي هي دوني خموا في الاي ماكس كان هو دوني خموا في الطو هذو هم اللي يوصلوا يحلوا. داكوردو. Donc question B, déterminer la valeur de la constante de temps du dipôle RL et déduire la valeur de l'inductance L. لو نرجعوا لأولاد الكور نتاعنا ديجا أنا صوت لكم التانجونت. Donc, taux et l'abscisse du point, maintenant, sous le méthode graphique, taux et l'abscisse du point d'intersection de la tangente à l'origine à la courbe UR de T et l'asymptote horizontale d'équation U égale 7,5 volts. Donc, نلقو point, هاي البوان الأولاد كي نعملوه بروجيكسيون على l'axe du temps. فوالا نقرب هيك شوي كي نعمل بروجيكسيون بريسك هذه بروجيكسيون تقول على l'axe du temps نلقوها بالضبط في الوسط ما بين ال 10 وال 20 معناها سيتادير 15 ملي سكوند. فوالا دونك اون فوا لقينا الطو 15 ملي سكوند نجم نديدوي لانديكتونس ليكسبرسيون دو تو اللي هي ال على ار توتال دو ال ايكال. داكوردو. معناها انديكاسيون كان شفتوهم ار ال اللي كان حبيت لهنا ديما نبدا ار سي ولا ار ال يوفى اوسيلاسيون ليبر. L'expérience 2, dans le montage de la figure 4, le groupe d'élèves insère le dipôle D et remplace l'interrupteur K par un commutateur à deux positions, K', comme le montre la figure 7. AT est égal à 0 on ferme K'. يولي فيه لهنايا الأولاد ديبول دي معاه جينيراتور مازلنا ما نعرفوش الناتج نتاع ديبول دي et on visualise ça va. Voilà, من بعد الأولاد AT est égal on ferme K' sur la position 2.
Ça va? Donc, à l'aide d'un oscilloscope à mémoire, convenable branché aux bornes du dipôle D, on visualise la tension U2 de T1. On obtient la figure 8. Ah, la figure de 8. Donc, حسب الفيجور 8, en principe, ثم oscillation. أول سؤال 5e A. Les oscillations de la tension UB sont dites libres amorties. Justifie cette affirmation et nomme le régime d'oscillation obtenu. السؤال هذا يتعودنا عليه برشا. دونك ما قلنا اوسيلاسيون ليبر خاطر إليا اوسيلاسيون سون جينيراتور امورتيك على حسب لا لير نتاع الكورب نتاعنا لامبليتود ديميني او كور دو طون. مادام ثم اوسيلاسيون لو ريجيم كوريسبوندون pseudo périodique. Petit b montrer que le dipôle D ne peut être qu'un condensateur. Donc نحنا نشوف لهنا هذايا ديبول RL هذايا en principe D كي حطيناهم في البوزيسيون 2 ثم دي شارج اوسيلانت. دونك هذا كيبين ان الديبول D c'est un condensateur. Ça va? Voilà, en principe, comme on fait comme, ben, je nature, donc en l'absence d'un générateur, les oscillations de la tension sont libres. Elles sont amorties car il y a des croissances d'amplitude au cours du temps. Le régime d'oscillation est pseudo-périodique. باش نعرفوا الناتج نتاع الديبول دي مادام ثم ار لازم يكون معاه ثم كوندونس باش يصير هكا لي شون دينيرجي. دونك هذاك علاش صارت ديشارج اوسيلانت. داكوردو. Donc, sixièmement, le dipôle D étant un condensateur de capacité C, précisé en le justifiant s'il est en phase de charge ou en phase de décharge entre les instants T1 et T2. ولكن نشوفوا نحن entre T1 et T2 هما الولاد. La tension à ces bornes augmente en valeur absolue ولا كان la tension à ces bornes augmente en valeur absolue. Donc, c'est une phase de charge. Il est en train de se charger. أنا ديجا ماشي للفالور ماكسيموم نتاعها اون فالور ابسولي. دونك هذاك فينومين دو شارج. ديما نثبتو الكاستيون هذه قاعده تجي برشا. دونك ردوا بالنا منها الاولاد. يعطيك دو انستون تي 1 و تي 2 وشوفوا ثم شارج ولا ديشارج. شوف الاولاد ليفولوسيون تاع اليو سي دو تي. داكوردو. دونك لهنا ما بين التي 1 و تي 2 التونسيون تاعنا نيجاتيف. لكن من تي 1 لتي 2 الكورب هنا elle va augmenter en valeur absolue. Ça va? Donc phase de charge en principe. Donc voilà comment on a la réponse. Entre T1 et T2, le condensateur est en phase de charge car la tension entre ces bornes augmente en valeur absolue. ولو حتى tension négative المهم شوفوا l'évolution تاع كان بوزيتيف تبعها هي وكان نيجاتيف تبع الفالور absolue تاعها. Donc septièmement petit a. Donc شفتوا الكاستيون ديما تتعاود. Exprime en fonction LC UD معناها نقصدوا بها UC et la dérivée de UD par rapport au temps l'énergie E. ومن بعد في البي B montrer qu'à l'instant qu'à la date T1 هاي la date T1 كنشوفوا لو سي en principe تساوي قداش زي 0. Donc l'énergie E s'écrit sous la forme E total في الدات T1 égale 1 demi LC au carré la dérivée de ED au carré par rapport au temps. تمام. ومن بعد يعطينا الانرجي نحن موالفين قبل ديما نحسبوا الانرجي في انستون معينه ومن بعد نحسبوا نديروي الفارياسيون وبيان الانرجي ديسيبري في الجو. هنا حبينا نبدلوا شوي. عطاك الانرجي في الدات T1 ونحبوا نلوجوا الكاباسيتي. داكوردو. Donc déjà, septièmement, donc déjà la question. Donc E égale à E électrostatique plus magnétique. كما شكون الأولاد؟ هذه ما يكتبهاش. خدوا بالك كما شكون يكتب هذه طول. لا، لازم تعرف أنت كل حاجة شنو تمثل أنا إنرجي. Donc طبقت هنا ديفينيسيون ان دومي سي فوا يو دي أو كاري نقصدو بها يو سي أو كاري بلس ان دومي ال أو كاري. هو حاجة أون فونكسيون دو يو دي الكل. دونك هذه بطبيعتها الأولانية حاضرة باليو دي. والثاني نستعمل العلاقة ما بين الإي واليو سي اللي هي إي تساوي سي لا ديريفي دو يو سي بارابور أو طون نلقاو الريلاسيون تاعنا. ومن بعد نخرجوا سي من الكاري تاخذ الكاري نتاعها تولي ان دومي سي يو دي او كاري بلس ان دومي ال سي او كاري لا ديريفي او كاري. اوكي باهي. تو حاجتنا بالدات دي ان وديجا قال لك باينها لي تساوي ان دومي كذا. باهي نحن نعرفوا في الدات دي ان شفناها بولي كأن اليو دو ايكال زيرو مع الانرجي الكتريك كلها زيرو. تولي التوتال في الدات دي ان هي المانيتيك والمانيتيك بطبيعتها ان دومي ال سي او كاري لا ديريفي دو يو دي او كاري بارابور او طون.
Donc, avec le dérivé هذيك نتاع UC par rapport au temps, c'est la pente de la tangente à la courbe U2 de t à l'instant de date t1. Donc, نواصلوا للبعد. دونك لهنايا كاين l'énergie في الدات تاعها. دونك هذه ديجا حكينا فيها، والديريفي هو البون. ديجا صوتك من الطونجونت على كورب على دات تاعها، ونجم حتى لي بوان عطيتهم لكم. معناها ثما البوان هذيا دابسيس تاعها داكوردو، وعندك الأردني نتاع زيرو، وبين نجمو ناخدو حتى الفوقانية بالكل، وأسهل وحدة هي هي الدات تاعها. ونجمو زادا ناخدو البوان هذه الثانية دو كوردوني تي دو موان 9.4. كان تلاحظوا انت من تي 2 موجودة بالضبط ما بين الديس والفان، دونك هذيك 15. والتي 1 هي ما بين الديس والتي 2، نحسبوها تي 1 تولي تي 2 بلس 10 في 2 معناها 12.5 ملي سكوند. دونك نحسبو البونت ومن بعد نديدوي اون برانسيب لا كاباسيتي. فوالا باش نسهلو رواحنا الكالكول، اون ديزيني بار بي لا ديريفي دو يو دي بار رابور او طون سي لا بونت لا طونجونت. البونت اللي كي نحسبوها بالفالور قلت لكم عليها تطلع موان 3.76 تساوي فولت بار سكوند. ومن بعد نرجع للاكسبرسيون الاولانيه بالكل، هذه الاولى الاكسبرسيون هذه نتاع الانرجي توتال في الدات تاعها. عندنا الانرجي نحب نلوج على السي، دونك نضربو في الدو ونقسمو على ال فوا ديريفي او كاري. ومن بعد باش نلوج السي اون راسين تو كالكول دون 2.8 10 6 فراد